kami kamunggang guys. Diyan na magtanong na guys. Hi guys. Good morning guys. Ano yan ito mo? Isa lang! Isa lang! Isa lang kanaan. Dala diri. Isa lang kabala. Tanda sa bangag. Tanga? Ano, dungagi good balas long. Ay sige, bijana ra. Ano. Sige, butang. Wow, si Jana nagtanom. Si Jana, lagyan ng balas para. Anyara! Anak, there's no TV there. Get your pushcart. Come on. Okay, shopping na ulit. Nagpahinga lang. Sige, butang, yabo. Sige na. Tuwagan lagi dungangan, tingay isa no? Tungan isa lot, yut. Ay, long. Ang sayot. Long. Yut, long. Buang. Favorite niya kasi yung Yakult. Ibayot. Kinsa dyan ah? Yut long. Abi na muna ako si Kuya Baye, si Kuya Al-Al. Anak yut lot. Yut. Yut lang. Okay, we're done. Thank you. Let's go, favorite. Tumagi pa isa. Daghan na. Oy, Slim. Balik. Oh, daghan na. Merong orange. Para maganda yung tubo ng kamunggay. May stars na cereal. May bagong Dutch meal. Mini Dutch meal. And nip. Si Balong ang tanong niyan. Yan si Balong. Ba, tama na na. Sige na. Hindi, ang buhi na na. Uy. Tama na. Okay. Okay. Sige na yan. Tayo, yung tagamay dito eh. Ay, ka na dito eh. Bye, si Balong. Okay na. Okay. Salamat, Balong. Naong be? Naong sa Balong be? Sige na.